Salam alaikum, j'espère que راكم bien. Bon, اليوم راح نهضر على les valeurs propres ou les fonctions propres. عندنا les valeurs propres et les fonctions propres. عندنا soit un opérateur A qui agit sur une fonction fx si l'action de l'opérateur A sur fx égale à A, c'est un constant, 1 fois fx, où A est un constant bien sûr, alors on dira que fx est une fonction propre de A associée à la valeur propre A. ثم كيكون عندنا l'opérateur A، عندنا opérateur A l'action تاعو تساوي A constant fois نفس الفونكسيون، نقولو بلي fx هذه الفونكسيون هي une fonction propre de l'opérateur A associée à la valeur propre A. يعني هذه الأمر. بون بيان سور باش نفهمو مليح لازم نديرو ان اكزومبل. عندنا اكزومبل، عندنا l'opérateur هو دلتا على دلتا اكس هو الديريفي، و لا فونكسيون تاعنا هو l'exponentielle ax. l'action تاع l'opérateur A sur fx égale à delta على delta fx sur delta x égale à delta exponentielle ax sur delta x égale à A sur A fois exponentielle ax. Bien sûr, exponentielle ax هي la fonction fx. Donc, on a égal à A fois fx. Alors, ici, on a fx est une fonction propre de l'opérateur A associée à la valeur propre A. On a remarque, dans certains cas, on peut trouver plusieurs fonctions propres associées à une même valeur propre. Et tant que nous plusieurs fonctions propres associées à une même valeur propre، واش نسمو هذه الحالة نسموها état dégénéré. Bien sûr, exemple، عندنا l'opérateur A égale à delta au carré sur delta x au carré، donc dérivée seconde. عندنا la fonction fx هو exponentielle i kx، وعندنا la fonction gx est exponentielle moins i kx. Pour fx, l'action de l'opérateur A sur fx égale à delta au carré fx sur delta x au carré égale à delta x بين قوسين delta على delta fx على delta x sur delta x égale à delta exponentielle e kx sur delta x على delta x. بون نكملو. عندنا دلتا اي كي نديرو الديريفي تاع هادي راح تخرج لنا اي كا اكسبونسيال اي كا اكس سور دلتا اكس. بون بيان سور كي نزيدو نديرو الديريفي هادي راح تحبط، هادي البارتي راح تحبط، وكيما قال على بالنا اي او كاري هو موان سا، دونك يولي عندنا موان كا او كاري اكسبونسيال اي كا اكس. دونك هذه اكسبونسيال اي كا اكس هي اف اكس، دونك عندنا ايكال موان كا او كاري اف اكس. دونك عندنا اف اكس est une fonction propre de l'opérateur A associée à la valeur moins k au carré. Pour la fonction gx, on a l'action sur l'opérateur A sur gx égale à delta au carré gx sur delta x au carré égale à delta gx sur delta x égale delta exponentielle moins i kx delta x sur delta x. Donc on a égal à delta moins i k exponentielle moins i kx sur delta x égale moins k au carré exponentielle moins i kx. parce que كي راح نديرو الاشتقاق تاع هذه البارتي راح تحبط، الناقص تروح مع الناقص، اي او كاري هو اللي عطانا الناقص، دونك راح يولي لنا موان كا او كاري اكسبونسيال موان اي كا اكس ايغال موان كا او كاري جي اكس. دونك راح نشوفو بلي عندنا لا فالور بروبر تاع جي اكس هي نفسها لا فالور بروبر تاع اف اكس.
Donc, je nقولوا f x et gx sont associés à la même valeur propre, moins k au carré. Dans ce cas, on dit qu'il y a un dégénérescence d'ordre 2 qui ترانا نقولوا بلي كاين dégénérescence d'ordre 2. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا ما فهمتوش كاش حاجه في هذا الفيديو خلوا لي كومونتير ولا بعثوا لي جيميل ولا كونتاكتيني في الفيسبوك ولا في الانستا، راكو تلقاو كل حاجه في لا ديسكريبسيون. ان شاء الله اذا قدرنا ربي راني ريبوندي على كامل لي كاستيون تاعكم، وربي يوفقكم. بون كوراج.